أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नाज़रीन करम, वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला दुआए क़ुनूत को वर्ड बाय वर्ड सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनस्तगफिरुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनु'मिनु बिका वनतवक्कलु अलैका ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق